Welcome to my YouTube channel, Family Living. Dito kami ngayon sa labas ng anak ko guys, naglalakad. Patingnan niyo ngayon. May nadaanan kami Christian church. Ito siya. Mommy, here. Where's baby? Mommy, I am a baby. I am a baby. Hello. Hello. Oh, you have a Whoop, whoop, whoop. Buffalo, go back. To right, to right, to right, to right. Natatakot ako, oy. Good buffalo. Mom, I say good job, buffalo. Ay, why say good job to buffalo? Oh no. Very dangerous buffalo. Yeah. I don't cannot go. Oh no. Oh no. Mom, how do I go? Mom, how do I go? We can go. Huh? We can go. Go? Mommy, it's dangerous. I cannot run. Dito tayo. Huh? We'll go other side. Okay. Ew, oh no. Manaklas taani, oy. Takot kami sa kalabaw. Amazing. Mommy, let's go up. Wow. Yeah. Let's do it up. Oh, let's go another side. Okay. Huh? Come here. Okay. Wow. That's very dangerous. Buffalo. Yes, it's very dangerous, the buffalo, oy. Oh no. Mommy, Azur. I don't like buffalo. Mom, save and shout. Very dangerous the buffalo, ne, baby. Mommy. Ito yung mga potato. Saka may dito ka. May dito guys, May nga nito, yung anong tawag dito? Kajus. Gusto kong mangi. Kaya lang nahiya ako. Ito tayo, nito. Bayra. Anu? कता गएर आउनु भएको सुपर मार्केटबाट आउनु भएको यो बिस्ने हैन दिदी यो ररी भन्छौँ हामी चाहिँ बिस्ने हैन बिस्ने हैन न मलाई 1 किलो लिनु
अब खोइ हेरौँ के हुन्छ भोलि होइन ओइली ओइली चाना अँ सब्जी खान मनपर्छ। कसरी बेच्ने रहेछ गरी त यस्तो हामी त कहिले त बेच्दिनँ हो बेच्नु न मलाई किन्छु म किन्छु। किन्नु पर्दैन अलिकति लगेर मिसाएर खानु ल म काटिदिन्छु उधारेर हो Bigyan niya daw ako. Gusto ko magbili. Hindi niya binibenta. Ibigyan niya na lang daw ako. यो चाहिँ नि मिठो हुन्छ के यो मिसाएर मिठो हुन्छ सब्जी म त दाल मन पर्दैन यस्तो गनाउँछ म त गनाउँछ नि दाल यस्तो भन्दै अलि मिठो हुन्छ। फिलिपिन्समा उता हुनुहुन्छ उता छ कि सब्जीमा मिक्स गर्छ कि उता पनि फल्छ यो त्यही भएर यो देखिको त कस्तो खाने लेट्स गो नट गो भयो दिदी भयो तिमी भयो पक्का छैन हरि हरि हेर्न खोजेर सबै किरा लागेको यो होइन हाम्रो त उता छ नि अनि मासु मिक्स गर्छ होइन अनि खटरमा मिठो हुन्छ यो लेट्स गो ना बेबी थ्याङ्क यू वेलकम बाई गर्नु धन्यवाद दिदी जहिले निस्किन्छ या पसलमा Hello guys. Meron akong nakuha na ano. Sabay lang sa Jilura sa ito mga guys. Hello. Mayroon na akong ano guys, kajus. Binigay ng kapitbahay ko. My goodness. Dito sa amin, magpunta ka lang ng kapitbahay mo, manghingi ka ng mga vegetable, ibigyan ka na nila. Kahit hindi ka manghingi nga, binibigyan ka dito. Pupunta ka lang sa kanila, bigyan ka na ng ano, mga vegetable, mga potatoes, mga sag. Kaya mas maganda kung may magandang kalooban kang ano, kapitbahay. Thank you pala sa mga subscriber ko. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng channel namin, please support our channel, Family Nipple. Thank you. Ito na muna ngayon. Bye-bye. See, bye-bye. It's puppy. It's puppy. Okay. It's a guy. It's a cow. Huh? Say bye. Bye. It's me. It's me. I have this. Hello. Hello, guys. I have this. Picture. I love you. Me. I love you, Mana.